Go. Pag nahulog out, pag hinawakan out. Okay, bye Ate Zoe. Go, girls! Nahulog na, nahulog na. Okay, nahulog na. Oh, slowly. Sige, kaya mo, kaya. Kaya ba yun natin yan? Okay. Okay, dati. Ano ka na, okay. Wait lang natin, baka kaya pa. Sige lang, baka may consolation prize pa. Okay, may consolation prize. Okay, very good. Sige, point na po. Pag nahulog out, pag hinawakan out. Ready? Go. Kaya na. Sayang. Kaya nyo yan. Kaya yan. Go! Go! Lukso, lukso konti. Lukso. Kaya yan. Hey, lalaki sa Jacob! Antayan tayo ng ano ha, consolation. Kuya Dave, consolation pa yan. Lukso konti. Lukso si konti. Lapit na, dila niya lang. Sige pa, sige pa. Sige, dalawa na lang.